Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kembali bersama Bahasa Arab TV dalam pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah. Sekarang kita sampai pada juz kedua, pelajaran yang ke-15. Tamam, taib. Baik, apa saja yang akan kita pelajari di pelajaran ke-15 ini? Points to remember. In this lesson, we learn the following. Di pelajaran ini kita akan belajar hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu how to say in Arabic, don't go. Bagaimana mengatakan dalam bahasa Arab, jangan pergi. We have learned in the previous lesson, di pelajaran sebelumnya kita telah belajar that idhab means go. Kata idhab artinya adalah pergi. Now we learn that don't go. Nah, sekarang kita akan belajar tentang don't go, jangan pergi, yaitu la tadhhab. As you can see, seperti yang kita lihat, ya, as you can see, seperti yang Anda lihat, it is the mudhari. Ya, jadi tadhhab ini nampak seperti mudhari, ya, but with the omissions of the dhammah of the third radical. Tetapi harokat dhammah pada akhir fi'il mudhari, contoh tadhabu, dihilangkan, diganti dengan sukun. The particle la, huruf la, used here is called la nahiyah. Jadi partikel la, huruf la yang digunakan dalam kalimat ini disebut sebagai la nahiyah, yaitu la larangan. While the la in la afhamu al-faransiyah, sementara la yang digunakan dalam kalimat la afhamu al-faransiyah, saya tidak mengerti bahasa Prancis, I don't understand French, is called la nafiyah. Ia disebut sebagai la nafiyah, the negative la. Note the following. Perhatikan hal-hal berikut. You go. Dalam bahasa Arab, tadhabu, you don't go. La tadhabu. La tadhabu, you don't go. La tadhabu. Don't go, la tadhab. Here are some more examples. Here are some more examples. Don't sit here. Jangan duduk di sini. La tajlis huna. Don't write with the red pen. La taktub bil qalamil ahmari. La taktub bil qalamil ahmar. Jangan menulis dengan pena yang merah. Don't go out of the class. La takhruj minal fasli. Jangan keluar dari kelas. Kemudian, don't worship the syaitan. La ta'bud asyaitana. Jangan menyembah syaitan. Note that in the last example, the third radical has kasroh due to the attifa'us sakinaini, yaitu bertemunya dua sukun. Hingga la ta'budis syaitana. La ta'budis syaitana.
Here is the isnad of this verb to the other pronouns of the second persons. Dan ini adalah bentuk-bentuk kata kerja untuk kata ganti yang lain untuk orang kedua. La tadhhab ya Bilalu. La tadhhab ya Bilalu. Don't go hai Bilal. Kemudian untuk kata ganti orang banyak ya, la tadhhabu ya ikhwanu. Don't go hai brothers. Don't go hai brothers. La tadhhabi ya Aminatu. La tadhhabi ya Aminatu. Don't go hai Aminah. La tadhhabna ya akhwatu. Don't go hai sisters. Pelajaran yang kedua adalah mengenai the boy almost laugh. Anak itu hampir tertawa. Means that he was at the point of laughing. Means that he was at the point of laughing. Artinya bahwa dia pada titik mau tertawa. But did not laugh. Tetapi nggak sampai tertawa. Ya. This idea is expressed in Arabic by the verb kada yakadu. Contoh, kada al-waladu yadhaku. Kada al-waladu yadhaku. The boy almost laughed. Dan kada al-mudarrisu yakhruju. The teacher was about to leave. Ya. Guru itu hampir saja pulang. The mudhari is yakadu. Yakadu al-jarasu yarinnu. The bell is about to ring. Bell itu hampir saja mau bunyi. Yakadu al-imamu yarka'u. The imam is about to perform ruku. Imam itu hampir saja mau ruku. Note that kada yakadu is followed by a noun and then by a verb in the mudhari. Kada, kemudian marfu noun, and the verb is a verb in mudhari. Ini ya. Jadi di sini untuk kada itu dia diikuti oleh kata benda, kemudian diikuti oleh fiil mudhari. Kada diikuti oleh isim yang marfu, kemudian diikuti oleh fiil mudhari. Yang ketiga, we have learned that the negative particle used in the mudhari is la. Example. Dan kita telah belajar sebelumnya bahwa huruf negatif yang digunakan untuk fiil mudhari adalah la. Example, contohnya, la afhamu al-faransiyata. I don't understand French. La nadhabu ilal mal'abi yaumal jumu'ati. We don't go to the playground on Friday. La nadhabu ilal mal'abi yaumal jumu'ati. If ma is used with the mudhari, the verb refers to the present time only. Know the difference between la and ma. Ya, contoh ya, ini la ashrabu al-qahwata. I don't drink coffee. Example is a habit. Jadi sementara contoh yang berikutnya, ma ashrabu al-qahwata means I'm not drinking coffee now. Jadi perbedaannya adalah, jadi ma dan la, yaitu huruf negatif, itu bisa digunakan untuk fiil mudhari. Tapi perbedaannya adalah pada waktunya saja. La itu digunakan untuk menunjukkan suatu kebiasaan. Jadi la ashrabu al-qahwata means that I don't drink coffee.
Jadi benar-benar nggak minum kopi. Ya, saya benar-benar tidak minum kopi, tidak pernah minum kopi sama sekali. Jadi, example is a habit. But ma asyrabu al-qahwata, tetapi kalau kita menggunakan ma asyrabu al-qahwah, itu artinya I'm not drinking coffee now. Jadi saya tidak minum kopi saat ini. Itu ya, menunjukkan waktu. Bila menunjukkan the habit, sementara ma menunjukkan waktu. Sekarang saya minum kopi, tetapi sekarang tidak. Ma asyrabu al-qahwata. Pelajaran berikutnya yang keempat adalah note that I eat is akulu. Ya, akulu. Berasal dari kata akala yakulu. Ya, akala yakulu. Makanya ya, it is originalnya dia adalah akulu. But the combinations hamzah dengan mat becomes a. In the same way, I take it, I take, saya mengambil, is akhoda ya'khudhu. Akhoda ya'khudhu menjadi akhudhu. Terus kemudian I command is amara ya'muru menjadi amuru. Ya, itu. Dan yang kelima adalah innama anzuru ila suwari. Innama anzuru ila suwari. I'm only looking at the pictures. Innama itu artinya hanya, ya. Anzuru saya hanya ya. Innama artinya hanya. Boleh juga sungguh hanya, gitu ya. Sungguh saya hanya melihat gambar itu. I'm only looking at the picture. Jadi diartikan innama means only, artinya hanya. Innama anzuru ila suwari. Innama anzuru ila suwari. I'm only looking at the pictures. Innama means only. Here are some more examples. Anta la taktubu at-darsa. Innama taktubur risalah. Anta la taktubu at-darsa. Innama taktubu risalatan. You are not writing the lesson. You are only writing a letter. Ya. Anta la taktubu at-darsa. Innama taktubu risalatan. You are not writing the lesson. You are only writing a letter. Engkau tidak menulis pelajaran, engkau hanya menulis surat. Innama a'malu binniyat. Amal hanya tergantung dari niat. Innama as-sadaqatu lil fuqara. Sedekah hanya untuk orang-orang miskin. Innama as-sadaqatu lil fuqara. Vocabulary kosakata maq'adun sit. Ya, maq'adun sit artinya ya abati, oh my father. Ya abati, oh my father. Baka yabki, to cry. Menangis ya. Baka yabki, to cry or to weep. At-tariqu, way. Fi asna'i, during. Fi asna'i, during. Fi asna'i, during. Kadaba yakdzibu, to tell lie, berbohong. Inqalaba yanqalibu, to overturn. Inqalaba yanqalibu, itu to overturn, untuk berubah, untuk berbalik atau terbalik. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran ke-15. Ini di sini ada al-muhaddatsah atau al-muhawarah. Itu percakapan antara guru dengan murid-muridnya. Al-mudarrisu, aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Where will you go, hai Aba Bakrin? Kemana kamu akan pergi, hai Abu Bakar? Adhabu ilal mudiri. I will go to the director. Saya akan pergi ke direktur. La takhruj minal fasli al-ana.
don't go from the class right now. Do not go from the class right now. Idhab ilahi ba'da darsi. Please go to him after the lesson. Kemudian Humayun, ya ustadu, ana talibun jadidun. Hai Ustadz, I am a new student. Aina ajlisu. Where I can sit down. Ya. Dan ajlisu huna amamaka. Can I sit down here in front of you? Bolehkah saya duduk di sini di depanmu? La tajlis huna. Do not sit here. Hadha maq'adun hisamin. This is a chair of Hisam. Wa huwa ghaibun. He is absent al-yawma today. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Please sit down there behind Hamid. A'akhudu hadhihi taftara ya ustadu. Can I take this note, hai ustad? La ta'khudha. No, don't put it. Don't take it. Yanzuru fi taftarin. Please write in the list. Ya Abdurrahim. Hai Abdurrahim. La taktub al-ajwibata bil qalamil ahmar. Don't write the answer with the red pen. Jangan tulis jawabannya dengan pena merah. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmar. Guru yang boleh menulis dengan pena merah. The teacher who can write with the red pen. Unzur ila hadhil majallati ya ustadu. Please write to this. Unzur ila hadhil majallati ya ustadu. Please write to this magazine, hai ustad. Tunggu sampai majalah ini, hai ustad. Ma ajmalaha. Begitu cantiknya ya, so beautiful. It is so beautiful. Ya, la taqra al-majallati fi fasli ya Faisalu. Do not read the magazine in the class, hai Faisal. Jangan baca majalah di kelas, hai Faisal. La taqra al-majallati fil fasli ya Faisalu. Ma aqra'u hadhil majallata al-ana. I don't read this magazine right now. Saya nggak membaca majalah ini sekarang. Innama anzuru ila suwari allati fiha. Really, I just see the picture who inside it. Unzur ini bukan tunggu tapi apa? Lihat ya. Aftahul. Jadi ini ya. Jadi ini unzur ila hadhil majallata ya unzur ila hadhil majallati ya ustadu. See this magazine, hai ustad. Ma ajmalaha. It is so beautiful. La taqra al-majallati fil fasli ya Faisalu. Don't read the magazine in the class, hai Faisal. Ma aqra'u hadhil majallata al-ana. I do not read
this magazine right now. Innama anzuru ila suwari allati fiha. I just see the picture that inside it. Aftahu al-baba ya ustadu. Can I open the door? Hai Ustad. Yakatu al-jarasu yarinnu. The bell almost running, almost ringing. Ya, the bell almost ringing. Belnya hampir mau berbunyi. Bentar lagi berbunyi. Yakatu al-jarasu yarinnu. Yakatu al-jarasu yarinnu. Belnya sebentar lagi akan berbunyi. La taftah al-baba al-ana. No, don't open the door right now. Baik, itulah ini ya, muhaddatsah. Ini saya ulangi ya. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Adhhabu ila al-mudiri. La takhruj min al-fasli al-ana. Idhhab ilaihi ba'da ad-darsi. Ya ustadu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hadha maq'adun Hisamin wa huwa ghaibun al-yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Ta'akhudhu hadhihi ad-daftara ya ustadu? La ta'khudha. Ya, yanzuru fi daftarin. Yanzuru fi daftarin itu artinya dia melihat daftar dalam daftar. Ya Abdurrahim, la taktub al-ajwibata bil qalamil ahmar. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmar. Unzur ila hadhihi al-majallata ya ustadu. Ma ajmalaha. La taqra' al-majallati fil fasli ya Faisalu. Ma aqra'u hadhihi al-majallata al-ana. Innama anzuru ila as-suwari allati fiha. Aftahu al-baba ya ustadu. Aftahu al-baba ya ustadu. Bolehkah saya membuka pintu hai ustad? Yakadu al-jarasu al-jarasu yarinnu. Ya, sebentar lagi belnya akan berbunyi. La taftah al-baba al-an. No, don't open the door right now. Gitu ya. Baik, ini ada soal-soal latihan. Tamarin sahih ma yali. Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Abu Bakar has a magazine. Faisalun talibun jadidun. Faisal murid yang baru. Betul atau salah dari dialog tadi? Basirun kataba al-ajwibata bil qalamil ahmaro. Basir menulis jawaban dengan pena merah. Basir write the answer with the red pen. Hamzatu ghaibun al-yawma. Hamzah absen pada hari ini. Betul atau salah? Berikutnya itu ya, iqra' ma yali. Baca hal-hal berikut ya. Ini tadhabu, la tadhab. Jadi ini fi'il mudhari'. Jika kita mau merubahnya menjadi sebuah kalimat larangan menjadi la tadhab. Itu harokat ketiga dari kata dari fi'ilnya itu dhammahnya dirubah menjadi sukun. Taktubu la taktub, tashrabu la tashrab. Ini ada contoh, ya Musa anta maridun
فلا تخرج من البيت ولا تذهب إلى المدرسة ولا تلعب في الشارع. يا موسى, hai Musa, anta maridun, you are sick. فلا تخرج من البيت, so don't go out from the house, from the home, from the house. ولا تذهب, and don't go إلى المدرسة, to the school. ولا تلعب, and don't play في الشارع, in the street. Hai Musa, ya Musa, anta maridun, فلا تخرج من البيت ولا تذهب إلى المدرسة ولا تلعب في الشارع. لا تجلس في الطريق. لا تجلس في الطريق. Don't sit in the street. Ya, jangan duduk di jalan. Iftah an-nafidhata wala taftah al-baba. Iftah an-nafidhata, open the window, wala taftah, and do not open al-baba, the door. لا تضحك في الفصل. لا تضحك في الفصل. لا تضحك في الفصل. Do not laugh in the class. Ya, jangan tertawa di kelas. La ta'kul fi syari. Do not eat. Don't eat in the street. La takdzib. Don't lie. La tahlik la tahlik lihyataka. La tahlik lihyataka. Don't cut your beard. Jangan potong jenggotmu. La tas'alni hada su'al. La tas'alni hada su'ala. Don't ask me this question. La tas'alni hada su'ala. Ya, la tas'alni hada su'ala. La tas'alni hada su'ala. Don't ask this question. La tadrid zamilaka. La tadrid zamilaka. La tadrib zamilaka. Don't hit your friend. Don't hit your friend. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Ibrahim alaihi salam said to his father, Ya abati la ta'bud ash-shaytana. Hi, my father, don't worship to the shaitan. Kama ja'a fi surati Maryam. Like it is in surat Maryam. Oke, berikutnya latihan yang ketiga, adkhil la nahyah. Jadi put la nahyah, insert la nahyah, masukkan la nahyah. Ya, adkhil la nahyah ala af'alil atiyati wadbit awakhiriha. Jadi insert la nahyah to the following fi'il and adjust at the end of the huruf. Tadkhul, la tadkhul. Artinya apa? Tadkhul, kalian masuk. You enter. La tadkhul, don't enter. Tasma'u, la tasma'. Tasma', you hear. La tasma', don't hear. Tanzilu, you drop. La tanzil, don't drop. Taqtulu, you kill. La taqtul, don't kill. Ta'khudhu, you take. La ta'khudh,
don't take. Taqta'u, you cut. La taqta', don't cut. Tarkabu, you drive. La tarkab, don't drive. Tarfa'u, you lift. La tarfa, don't lift, jangan angkat. Ya. Oke, berikutnya ta'amal ma yali, complete the following. Pay attention for the following. Ya, ya Ahmad la tadhab. Hai Ahmad, don't go. Ya ikhwanu la tadhabu. Hai brothers, don't go. Ya Maryamu la tadhabi. Hai Maryam, don't go. Ya akhwatu la tadhabna. Hai sisters, don't go. Akmil al-jumal al-atiyata fi wad'i fi'lin mudhari'in munasibin masbuk bila nahyah fil amakin khaliyah. Jadi complete the following sentence by putting the fi'il mudhari', the suitable fi'il mudhari', ya, dengan fi'il mudhari' yang sesuai dalam tempat-tempat yang disediakan. Setelah masbukin, munasibin, masbukin, setelah, ya, biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin masbukin bi la nahyah, dengan la nahyah, dengan larangan fi amakin al-khaliyah. Ya Zainabu la taftah an-nafidata. Hai Zainab, don't open the window. Ya ayuhan nas la tadhhab asy-syaitana, la ta'bud asy-syaitana. Hai man, hai human being, don't worship to the syaitan. Ya akhwati, hai sisters, ya akhwati, hai sisters, hai my sisters, don't la ta'khudh la ta'khudhi ghurfati fil miksanatil qadimah. Ya walatu la ya walatu la tadhak fil fasli. Hai sons, don't laugh in the class. Ya penati, hai my daughter, la asrab ma'an baridan. La tashrabi ma'an baridan. Hi my daughters, don't drink cold water. Ya abna'i, hi my sons, la ta'kulu min al-fasli fi athna'i tarsi. Hi my sons, don't eat in the class when the lesson is ongoing, ketika pelajaran sedang berlangsung, fi athna'i tarsi. La tangzil min hafilati fi hadhil muhattati ya sayyidati. La tangzili minal hafilati fi hadhil muhattati ya sayyidati. Don't drop don't drop off from this bus in these stations. Hai madam. Ya banati, hai my daughter, la
Ya banati la taqta'i al-lahma bihada sikin. Hi, my daughter, don't cut this meat with this knife. Ya ikhwanu, la taqulu ilal mat'ami qabla sya'ati al-wahidati. Ya ikhwanu, la tadhhab ilal mat'ami qabla sya'ati al-wahidati. Hai brother, don't go to the restaurant before 1 hour o'clock. Ya. La taktub ala saburati ya Abu Bakrin. Don't write at the blackboard, hai Abu Bakar. Ta'amal ma yali, pay attention what the following, perhatikan contoh berikut ya. Inilah la nafiyah, la nahiyah. La ada dua, la nafiyah artinya la peniadaan, sama la nahiyah sama la larangan. Contoh ya, 5 la ta'kulu ya akhi. Why you don't eat, hai brother? Mengapa kamu tidak makan, hai akhi? La ta'kul hadha ya akhi. Don't eat this, hai brother. Jangan makan ini. Ala tadhabu ilal mal'abi. Don't you go to the playground? La tadhab ilal mal'abi. La tadhab, don't go to the playground. Bisa ya. Seperti itu. Ta'amal mayali, perhatikan contoh-contoh berikut ya. Huwa yaktubu anta taktubu ana aktubu. Huwa yakulu anta takulu ana akulu. Nah, ini karena ada khusus untuk karena hamzah ini ketemu dengan mat, maka dia bisa menjadi akulu, ana akulu. Ditulisnya menjadi akulu gitu ya. Jadi kalau tulisan ana akulu, maka imlaknya tulisannya adalah satu alif, kemudian di atasnya harokatnya di pedang ya, akulu. Wa ya'khudhu anta ta'khudhu ana akhudhu, ditulis menjadi akhudhu. Ta'ammal al-jumal al-atiyah. Ini perhatikan juga contoh-contoh berikut ya. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Zakaria membuka pintu karena sebentar lagi pulang. Gitu ya, wa kada karena sebentar lagi dia pulang. Fataha Zakariyu al-baba wa kada yakhruju. Gitu ya. Zakaria open the door because just a few moment he will go. Qala Uthmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kadha yadribuni. Uthman berkata kepada mudir ya, director, bahwasanya Yusuf mengangkat tangannya karena ia mau memukul saya, karena hampir memukul saya, ya. In qalabat as-sayyaratu hamidin wa kada yamutu. In qalaba sayyaratu hamidin, Hamid's car
turned over and it almost died. Darabat al-mudiratu su'ada fakada fakadat fakadat tabki. Darabat al-mudiratu su'ada fakadat tabki. Jadi mudir itu memukul Su'ad dan ia hampir saja menangis. Gitu ya. The director hit the Su'ad and she is almost cry. Daraba at-tifli nadharati bil 'asa wa kada yaksiruha. Oke, berikutnya as-sa'atu al-an al-wahidah. Sekarang jam 1. Right now is 1 o'clock. Yakadu al-mutiru yakhruj. The mudir is almost God. Yakadu al-imamu yarka'u. The imam is almost ruku'. Ya. Yakadu al-jarasu yarinnu. The bell is almost running or is almost ringing. Yakadu al-jarasu yarinnu. The bell almost rang. 5 darabta hadal walada ya Ali. Why you hate this son? Hai Ali. Huwa yakadu yabki. He almost cry. He almost cry. Okay. 5 darabta hadal walada ya Ali. Why did you hit this son? Hai Ali. Huwa yakadu yabki. He almost cried. Oke, berikutnya ta'ammal ma yali. Pay attention to the following points. Ana la ashrabu al-qahwata. Ana la ashrabu al-qahwata. Ana ashrabu al-qahwata. Ana la ashrabu al-qahwata. I don't drink coffee. I don't drink coffee. Ana ma ashrabu al-qahwata al-ana. I don't drink the coffee right now. Jadi, nah ini bedanya ya. Jadi, apa bedanya menggunakan la dan jadi la nahiyah. Nahiyah ada 2. Untuk fi'il mudhari bisa menggunakan la dan bisa menggunakan ma. Dari contoh ini, kalau la itu berarti tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Tetapi kalau ma itu berkaitan dengan waktu. Kapan tidaknya. Jadi kalau ana la ashrabu al-qahwata, I don't drink the coffee, artinya bahwa saya sama sekali tidak minum kopi. Jadi bukan peminum kopi. Tetapi kalau ana ma ashrabu al-qahwata al-ana, maka artinya I don't drink the coffee right now. Artinya kebiasaan saya minum kopi, tetapi saat ini saya enggak minum kopi. Nahnu la nal'abu kurratal qadami. We don't play the football. Ya, we don't play the football. Nahnu ma nal'abu kurratal qadami al-ana. We don't play the football right now. We don't play the football right now. Kami tidak main sepak bola saat ini. Huwa la yaqra'u as-suhufa. He don't
he don't read the mushaf. Dia tidak membaca mushaf. Ya. Huwa ma yaqra'u as-sahifata al-ana. He don't read the mushaf right now. Ya. Jadi di sini ma tukhallis al-mudhari'a lil hal. Ya, jadi ma ini dikhususkan untuk fi'il mudhari' untuk menerangkan keadaan. Ta'ammal ma yali, pay attention to the following points. Ini perhatikan, ini contoh-contoh juga berikut ya. Hamidun tawilun. Hamid itu tinggi. Ma'at wala hamidan. Ini untuk menunjukkan ini keheranan ya, untuk menunjukkan ketakjuban itu ma'at wala hamidan. Itu betapa tinggi Hamid. Hamidun tawilun. Hamid is high. Ya, Hamid tinggi. Hamid is high. Hamid tinggi. Kalau ma'at wala hamidan, betapa tinggi Hamid. Jadi kalau ma'at wala hamidan dalam bahasa Indonesia, how high is the Hamid? How high is the Hamid? Jadi ma'at wala hamidan, how high is the Hamid? Betapa tinggi Hamid. Hadihi sayyaratu jamilatun. This car is beautiful. This car is beautiful. Mobil ini cantik. Ma ajmala hadhihi sayyarata. How beautiful is the car? How beautiful is the car? How beautiful is the car? Ya. Huwa tawilun. He is high. Ma atwalahu. How high is he? Ya, how high is he? Ma atwalahu. Ma atwalahu. Betapa tingginya dia. How high is he? Anta saghirun. You are small. You are small. Engkau kecil. Ma asgharaka. Ma asgharaka. How small are you? How small are you? How small are you? Uktub al-jumal al-atiyah musta'milan fi'lu ta'ajjub. Jadi tulis kalimat-kalimat berikut ya dengan fi'il ta'ajjub. Unzur ila haula'i tullabil jududi. Ya. Unzur ila haula'i at-tullabil jududi. See to him, the new student, hum kathirun. They are many. Ma aktharohum. Ma aktharohum. Ya, unzur ila haula'i at-tullabil jududi. Ma aktharohum. Unzur ila haula'i at-tullabil jududi. Hum aktharohum. Jadi, lihat ke mereka, siswa-siswa baru. Mereka banyak. Betapa banyak mereka. Hum kathirun. Mereka banyak. Ma aktharohum. Betapa banyak mereka. Contoh berikutnya. Unzur ila hadhihi sayyarati. Hiya jamilatun. See to this car. Hiya jamilatun. It is beautiful. Ma ajmalaha. Ma ajmalaha. How beautiful is it? Yeah, how beautiful is it? Jadi see to this car. How beautiful is it? Huwa fakirun. Jadi huwa fakirun. He is poor. He is poor. Kalau
dirubah menjadi fiil fiil ta'ajjub. Ma afqara ma afqarahu ma afqarahu ma afqarahu. How poor is he? How poor is he? How poor is he? How poor is he? Ma akfarahu. Betapa miskin dia. Ara'aita dzakal baita. Do you know that house? Do you see that house? Do you see that house? Did you see that house? Ya, huwa saghirun. It is small. How asgharahu. Betapa how small is it? Betapa kecil dia. Ini kemudian al-kalimatul jadidah, the new words. Ini maq'adun, ini tempat duduk, chair, ya. Maqa'idun, jamaknya maqa'idun. Ya abati sama dengan ya abi. Ya, my father. Fi asna'i itu ketika, ya, pada masa, selama. Kadzaba yakdzibu, lie, bohong. Kadzaba yakdzibu. Inqalaba yanqalibu. Inqalaba yanqalibu. Inqalaba yanqalibu, turn over, berputar, terbalik. Inqalaba yanqalibu, terbalik. Jadi inqalaba yanqalibu itu terbalik atau upside down. The car is upside down. Mobil itu terbalik. Baka yabki, menangis. A cry. Baik, itu pelajaran ke-15 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.